As the assembly session commenced, anticipation filled the air with both MLAs and ministers eager to voice their priorities and concerns. In the pre-session address, they underscore critical topics such as development, public welfare, and effective governance, setting the stage for the dynamic and impactful legislative session. Let's watch. Tourism Minister Rohan Khonte stated that Sunburn organizers have not yet approached the government for any permissions, making it premature to comment on the event. Addressing public concerns, Khonte emphasized that events like Sunburn are not inherently linked to drugs. He also challenged opposition leader Yuri Alimao to ensure his relatives and South Goa residents will not request Sunburn passes, suggesting that drug issues are not exclusive to the festival. खंयचो बुक चालू करता आसतना पयली पेज पयली वाचपाक जाय. इव्हेंट म्हणजे कितें तो क्लासिफाय फर्स्ट पेजीर केला. सब क्लॉज म्हाका दिसता बी काय जी काय एच कितें आसा एक खंयचो क्लॉज आसा विच इन द डेफिनेशन टेक्स्ट टॉक्स अबाउट इव्हेंट्स आनी तातूंत व्हेरी क्लियरली मेन्शन केला इव्हेंट जेन्ना म्हणटा वेर द टुरिस्ट इज हॅविंग पार्टिसिपेशन टुरिस्ट इव्हेंट लोकल न्हय तो काजरां काडटा लागीं काडटा आनी मेकिंग इट विथ रिलिजियस सेंटिमेंट आमी गोंयकार आमकांय गोवनाचें पडलां आनी ते हो ड्राफ्ट बील आनी हातूंत इव्हेंट स्पेसिफाय जो केला तो आमचो क्या कहना चाहते हो ताजे पेक्षा मैं ऐसा कितें ना मैं ऐसा क्यों हूँ अशें म्हाका दिसता म्हणपा येता ताणें कित्याक जो प्रश्न आसा ताका आय थिंक I will talk to him personally and tell him what the clarity is. But the bill is just in a draft stage and a lot of inputs. 2% let us not keep talking. I will last time सांगला 2% is the cap limit for a cluster, and cluster which has to be identified in any particular area after discussion with a stakeholder. या बिलान फक्त प्रोविजन केल्लें आसा आनी तें बी ड्राफ्ट बिलान. आता TTAGन पयर आपले इनपुट्स दिल्ले आसा, बाकीचे आपले इनपुट दिता, बाकीच्यांनी सगळे इनपुट्स घेतले. वी आर नॉट इन अ हरी. We want a collective bill for the good of Goa. After everything happens rightly, we will ensure we take it ahead. परमिशनाक बीन अप्लाय केला तेंच्यांनी. Sunburn event आयलो की every year we have things running around it. Sunburn पयली last minute अप्लाय करताले म्हणून प्रॉब्लेम आशिल्लो. Now I have been always saying की गोंय एक म्हणून एक वाटेन साऊथ गोवाचे लोक म्हणटा की दाबोली आनी मोपाचे पॉलिटिक्स करून साऊथ गोवा कुशीक दवरले. अजून पर्यंत परमिशन मागून कन्सिडर करपाक काय येवना. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन सनबर्न एज ऑफ टुडे. एज एंड वेन दे अप्लाय आय विल टॉक अबाउट इट. बट द प्रॉब्लेम हियर इज द वे वी हॅव स्टार्टेड थिंकिंग. युरीन कितें तरी ट्वीट केल्लो पूण युरी एज ऑपोजिशन लिडर पयलो सनबर्न खंयूय जावं ताणें पयलें सांगचें पडटलें ताजे सोयरे दायरे जावं नाल्यार सावथाचे लोक जावं कोणूच पास मागचे ना म्हणून सनबर्नाक. कळ्ळें मरे. सो प्रश्न तो ना. ऑन अ सिरियस नोट आय थिंक वेन दे आर एसोसिएटिंग ड्रग्स, वेन दे आर एसोसिएटिंग सनबर्न, आय थिंक इव्हेंट्स आर डिफरंट. म्हणजे सनबर्ना वेळार ड्रग्स जाता आनी मागीर जायना प्रश्न खूब आसात. दे कॅन टेक अप द इश्यू. बट एज अ इव्हेंट आय थिंक वी हॅव टू बी मोर क्लियर एंड हॅव अ क्लॅरिटी. नाका म्हणपाक नाका म्हणप मागीर जाय म्हणप ते सारकें न्ही. सो एज अ इव्हेंट जेन्ना टुरिजमाक येतलें आय वील कमेंट ऑन इट. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वेन्यू खबर ना म्हाका कांयच खबर ना. सो जी न्यूज भायर चल्ल्या ताजेर फक्त उलयता. द एप्लिकेशन कम्स आय विल बी एबल टू टॉक ऑन इट. खंयचे सनबर्न हांव कित्याक सांगलें तें पळय. कांदोळे नाका आशिल्ले म्हणजे अंजुना लास्ट वी हॅव ओनली गिवन परमिशन इन अंजुना. वी हॅव नॉट गिवन नो परमिशन इन अंजुना एंड वी हॅव गिवन मच बिफोर डेट. डिसेंबर लास्ट डेट घेवना पयलींच दिल्लें. सो क्लॅरिटी दवरुया आनी करया. इव्हेंट समज गोंयांत जाय जाल्यार वी नीड टू डू इव्हेंट. कसले इव्हेंट जाय, कितें जाय, खंयचें ट्रेडिशन जाय, खंयचें कल्चर जाय हें कलेक्टिवली घेवन डिस्कस करुया आनी शेवटी सीएम वील टेक द डिसिजन, फायनल डिसिजन ऑन इट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सायक ऑफ क्रिएटिंग दीस डिविजन एज एंड वेन एज पर कन्विनियन्स. एअरपोर्ट आयले की 2, इव्हेंट आयले की 2 आनी मागीर सावथाक कांय जायना म्हणून हाजेरूय डिस्कशन. म्हाका दिसता आय थिंक वी नीड टू be more matured on this particular. Right for them to announce dates without asking you. No, I cannot comment as of this. मेकडे अप्लाय करून म्हज्याकडे अप्लाय करूंक अप्लाय करता उलयता मरे हांव. वाऱ्यान समज मारला जाल्यार आय कॅनॉट से एनीथिंग. somebody has to have some substantiation to talk about what they are asking for. म्हज्याकडे काय ना. जेन्ना येता तेन्ना उलयता.